بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، مگر آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا اپنے انگوٹھے کو ہلا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک امیر آدمی بیمار ہو گیا۔ جب موت قریب دکھائی دینے لگی تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹے، میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، میری موت پر افسوس نہ کرنا اور اپنے کام کاج میں لگ جانا۔ تم چونکہ میرے اکلوتے لڑکے ہو، اس لیے میں تمہیں ایک خاص تحفہ دیتا ہوں، لیکن اس کا ذکر کسی سے مت کرنا، فائدے میں رہو گے۔ اگر تم نے کسی سے ذکر کر دیا تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اگر وہ تحفہ تم سنبھال کر رکھو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی، جنگ ہو، امن ہو، پیدل ہو یا گھوڑے پر سوار، ہر حالت میں یہ تحفہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور وہ تحفہ ہے یہ جادو کی تلوار، اسے حفاظت میں رکھنا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جس طرح زندگی بھر اس تلوار نے میرا ساتھ دیا ہے اسی طرح تمہارے کام آئے، لیکن اس سے کام لینے کے لیے ضروری ہے کہ تم ہمیشہ غریبوں کے کام آؤ، کمزوروں کی مدد کرو، لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ اور کسی بے گناہ کا خون نہ بہاؤ۔ اور ہاں، یہ مت بھولنا کہ مرتے دم تک اس رات کو رات ہی رکھنا جیسے میں نے رکھا ہے۔ اپنی بہن سے بھی یہ رات چھپاؤں؟ لڑکے نے پوچھا۔ بالکل، اسے بھی کچھ نہ بتانا۔ یہ کہہ کر بوڑھے نے آخری سانس لیا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ لڑکے کا نام جان تھا اور اس کی بہن کا نام انوسیا، وہ اس کی سوتیلی بہن تھی۔ جب بوڑھے کے کفن دفن کی رسمیں پوری ہو گئی تو جان نے اپنی بہن سے کہا، بہن، ہمارے ابا ہمارے لیے بہت بڑی جائیداد چھوڑ گئے ہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، تم یہاں آرام سے رہو، میں ذرا گھومنا پھرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ دریا کے پار اور ان پہاڑوں سے پرے کیا ہے۔ انوسیا بولی، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، میں بھی دنیا کی سیر کروں گی۔ یوں کرو کہ تمام جائیداد فروخت کر کے روپیہ کمر سے باندھو اور سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، تمام سامان فروخت کیا، قیمتی ہیرے جواہرات اور روپیہ پیسہ کمر سے باندھا اور چل کھڑے ہوئے۔ 7 دن تو وہ بڑے آرام سے سفر کرتے رہے، رات کو تاروں کی چھاؤ یا چاندنی میں لیٹے رہتے اور دن بھر چلتے رہتے۔ 8ویں دن شام کو وہ تھک کر چور ہو گئے تو آرام کرنے کے لیے جگہ تلاش کی، لیکن انہیں ایسا کوئی ٹھکانہ نظر نہ آیا جہاں وہ اطمینان سے سو سکتے۔ ہر طرف دھند سی پھیلی ہوئی تھی، آگے جنگل تھا جس میں قبرستان کا ساسناٹا تھا۔ وہ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ ان کا دل چاہتا تھا کہ یہیں کہیں لیٹ رہیں، لیکن جنگلی درندوں کے خوف سے ایسا نہ کر سکتے تھے۔ جب اور کچھ سمجھ میں نہ آیا تو جان ایک درخت پر چڑھا اور دور دور تک نظر دوڑائی کہ شاید کہیں کوئی روشنی نظر آئے، لیکن اسے دکھائی نہ دیا۔ اب انوسیا ایک درخت پر چڑھی، اس نے بھی ہر طرف نظر دوڑائی تو دور، بہت دور یوں نظر آیا جیسے بہت سے جگنو چمک رہے ہوں۔ وہ اسی طرف چل دیے۔ تھوڑی دور چل کر انہیں ایک محل کی دیواریں نظر آئیں۔ باہر سے یہ محل بہت لمبا چوڑا دکھائی دیتا تھا۔ دراصل یہ ڈاکوؤں کا ٹھکانہ تھا جو انہوں نے لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے اپنا لیا تھا، لیکن جان اور انوسیا کو اس بات کا علم نہ تھا۔ وہ محل میں داخل ہوئے تو سوائے ایک بوڑھی عورت کے وہاں اور کوئی نہ تھا۔ محل کے کمرے سنگ مرمر کے بنے ہوئے تھے، تصویروں کے فریم سونے کے تھے۔ بڑھیا چولہے پر اپنے 12 بیٹوں کے لیے کھانا پکا رہی تھی۔ یہ لڑکے تمام دن ارد گرد کے علاقوں میں تباہی مچائے رکھتے تھے، کسی کو لوٹتے، کسی کو جان سے مار ڈال دے، کسی کے مکان کو آگ لگا دیتے اور رات کو دیر گئے گھر واپس آتے۔ جان نے بڑھیا سے کہا، اچھی اماں، ہم تھکے ہارے ہیں، کئی دن سے کچھ کھانے کو نہیں ملا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے اگر آپ ہمیں آج کی رات یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں اور تھوڑا بہت کھانے کو بھی دے دیں۔ بڑھیا بہت ہوشیار تھی، اس نے جان اور انوسیا کے لباس اور شکل و صورت سے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ امیر گھرانے کے ہیں۔ اس نے ان کی خوب آؤ بھگت کی اور ان کے لیے میز پر کھانا لگا دیا، لیکن اسی کے ساتھ ہی 12 پلیٹیں اور لگا دی۔ جان نے پوچھا، آپ اتنے بہت سے لوگوں کے لیے کھانا کیوں لگا رہے ہیں؟ میرے 12 بیٹے ہیں، بڑھیا بولی، وہ دن کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچنے جاتے ہیں اور شام کو تھک ہار کر واپس آتے ہیں۔ میں ان کے آنے سے پہلے کھانا تیار کر لیتی ہوں۔ جان کو بڑھیا کی بات کا یقین نہ آیا، صرف لکڑیاں بیچنے سے تو لوگ اتنے امیر نہیں ہو جاتے، لیکن یہ موقع ایسی باتیں کرنے کا نہ تھا۔ وہ خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور بڑھیا کے بیٹے اندر داخل ہوئے۔ وہ بہت خوفناک اور بدصورت تھے۔ کھانے کی میز پر بیٹھتے ہی انہوں نے جان سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ جان نے جواب دیا، پہاڑوں اور دریاؤں کے پار سے۔ اور جانا کدھر ہے؟ دنیا کی سیر کرنے۔ ڈاکو نے پوچھا، کیا سیر کرنے؟ آخر کوئی مقصد بھی تو ہوگا تمہارے سامنے۔ جان نے کہا، ابھی تو بس ہم نکلے ہی ہیں، کچھ پتا نہیں کہاں کہاں جائیں گے۔ ڈاکو کا سردار بولا،
پھر تو شاید تم ہمارے ساتھ رہنا پسند کرو۔ جان نے کہا کیوں نہیں، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ڈاکوؤں نے زبردست کہکا لگایا اور بولے، یہ مت سمجھ لینا کہ ہم ہر کسی کو اپنی جماعت میں شامل کر لیتے ہیں۔ تم ذرا بہادر دکھائی دیتے ہو اور جسم سے بھی مضبوط دکھائی دیتے ہو۔ اگر تم کچھ کام کر کے دکھا سکے تو ہم تمہیں اپنا ساتھی بنا لیں گے۔ جان نے پوچھا، کیا کارنامہ کر کے دکھاؤں تاکہ تمہیں میری بہادری کا یقین آ سکے؟ اس پر ڈاکو کا سردار اتنا ہنسا کہ ہنستے ہنستے اس کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ اس نے اپنی خون میں لتھڑی ہوئی تلوار اپنے سر پر گھماتے ہوئے کہا، تم اس تلوار کے ساتھ ناچ کے ہی دکھا دو تو میں تمہیں بہادر مان لوں گا۔ جان اچھل کر کھڑا ہو گیا، اپنی بہن کو اپنے پیچھے چھپایا اور اپنے باپ کی دی ہوئی تلوار کا ایسا زوردار ہاتھ مارا کہ ڈاکوؤں کے سردار کا سر تن سے جدا ہو کر دور گر گیا۔ اس پر تمام ڈاکوؤں نے جان پر حملہ کر دیا، لیکن اس نے جادو کی تلوار ایسی مہارت سے چلائی کہ ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا سر کٹ کٹ کے گرنے لگا، یہاں تک کہ 12 کے 12 ڈاکوؤں کے سر کٹ گئے اور ان کے دھڑ فرش پر خون میں لت پت تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے۔ بڑھیا نے جب یہ صورت دیکھی تو بھاگ کر جان کے قدموں میں گر پڑی اور گڑ گڑا کر بولی، خدا کے لیے اے بہادر نوجوان، میری جان بخش دے، میرا کوئی قصور نہیں، میں تو مجبور وہ سب کچھ کرتی تھی جو یہ لڑکے کہتے تھے۔ جان بولا، مجھے اس تہ خانے میں لے کر چلو جہاں یہ لوگ لوٹ مار کر سامان جمع کرتے تھے، اور چابیاں بھی نکالو، ورنہ تمہارا سر بھی اس طرح تن سے الگ ہو جائے گا جیسے تمہارے ان ظالم بیٹوں کا ہوا۔ بڑھیا نے کانپتے ہاتھوں سے چابیوں کا گچھا جان کو پیش کیا اور اسے لے کر تہ خانے کی طرف چل دی۔ جان تالا کھول کر اندر داخل ہوا تو وہاں دولت کے ڈھیر لگے دیکھے۔ کمرے کے ایک کونے سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ جان نے ادھر کا رخ کیا تو انسانی ہڈیوں کے ڈھیر نظر آئے۔ یہ نظارہ بڑا دردناک تھا۔ جان نے ڈاکوؤں کے سردار کا دھڑ اٹھایا اور ہڈیوں کے اس ڈھیر کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، سب سے پہلے تم نے میرے سر پر تلوار گھمائی تھی، پہلے تمہاری ہی باری ہے۔ ایک ایک کر کے اس نے تمام ڈاکوؤں کے کٹے ہوئے سر اور دھڑ تہ خانے میں پھینک دیے، پھر بڑھیا کو بھی اندر دھکیل کر تہ خانے کے دروازے میں تالا لگا دیا۔ جان اور اس کی سوتیلی بہن انوسیا نے فرش سے خون کے دھبے صاف کیے اور آرام سے سو گئے۔ صبح اٹھ کر انہوں نے چابیاں اٹھائیں اور محل کے ایک ایک کمرے کی تلاشی لی۔ دولت کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، کہیں ہیرے، کہیں زیورات، کہیں سونا، کہیں چاندی، کہیں قیمتی کپڑے۔ دوسرے دن جان نے اپنی بہن سے کہا، اب ہم یہیں رہیں گے۔ انوسیا بولی تو کیا ہم اب آگے نہیں جائیں گے؟ جان نے کہا، اس سے بہتر جگہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ قسمت ہمیں یہاں لے آئی ہے، اب ہمیں قسمت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تم نہا دھو کر کپڑے پہنو اور پھر محل کو اپنی مرضی کے مطابق سجاؤ۔ میں جنگل کی طرف جاتا ہوں اور کسی جنگلی جانور کا شکار کرتا ہوں۔ جان کے جانے کے بعد انوسیا نے گھر کے کئی کام کیے، لیکن ادھر ادھر پھرتے ہوئے جب وہ تہ خانے کے دروازے کے پاس سے گزری تو اسے اندر پھسر پھسر کی آواز آئی، جیسے کچھ لوگ باتیں کر رہے ہوں۔ ایک بار جب اس کے کانوں میں اپنا نام پڑا تو وہ چوکی اور کان لگا کر سننے لگی۔ وہ ڈاکو جن کو جان نے قتل کر دیا تھا اپنی بوڑھی ماں سے باتیں کر رہے تھے۔ پہلے تو وہ بڑی گھبرائی، لیکن جب اسے یاد آیا کہ تہ خانے کے تالے کی چابیاں تو جان کے پاس ہیں اور اس کی مرضی کے بغیر یہ لوگ باہر نہیں آ سکتے، تو اس کی ڈھارس بندھی۔ اس نے سوچا کہ جب جان آئے گا تو پھر دروازہ کھول کر دیکھیں گے کہ کیا بات ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس کا ارادہ بدل گیا اور وہ دروازے کے پاس جا کر بولی، اچھا تو تم سب زندہ ہو؟ ڈاکوؤں کے سردار کی آواز آئی، ہاں ہم زندہ ہیں۔ ہماری ماں کے پاس ایک خاص مرہم ہے جو جنگلی بوٹیوں سے تیار کیا گیا ہے۔ اس نے ہماری گردنوں پر مرہم لگا کر ہمارے سر جسموں سے جوڑ دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہم پھر زندہ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی عجیب چیزیں بنائی ہے جسے ماننے کے لیے عقل کبھی تیار نہیں ہوتی، لیکن اللہ بہت بہتر جانتا ہے، اور ہم پھر سے زندہ ہو گئے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی حکمت ہے۔ لیکن اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، بھائی جان آئیں گے اور تمہارے سر پھر کاٹ دیں گے۔ اس بار وہ بڑھیا کو بھی نہیں چھوڑیں گے، پھر کیا کرو گے تم؟ اس پر سب سے چھوٹا بھائی بولا، انوسیا ہم پر رحم کھاؤ اور خود اپنے متعلق بھی سوچو۔ مجھے تو تم پر رحم آ رہا ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکی اور ایسی ویران جگہ پر اپنی عمر گزار دے جہاں نہ کبھی کسی عورت کا گزر ہوتا ہے نہ کسی مرد کا۔ تمہاری جیسی لڑکی کو تو کسی بادشاہ کے دربار میں ہونا چاہیے، تمہاری جیسی لڑکی کو تو کسی بادشاہ کے دربار میں ہونا چاہیے۔ اس جنگل میں اپنے سنگ دل بھائی کے ساتھ کب تک اپنی عمر برباد کرو گی؟ بڑھیا بولی، ہمیں آزاد کرو۔ ہمیں آزاد کرو۔ میرا سب سے چھوٹا بیٹا جس کی آواز تم نے ابھی سنی تھی تمہارے ساتھ شادی کرے گا، پھر یہ تمام ہیرے جواہرات تمہارے ہوں گے اور تمہارا شوہر تمہیں ساری دنیا کی سیر کرائے گا۔ انوسیا نے کہا، میرا خیال ہے پہلے میں تہ خانے کی چابیاں اڑا لوں تاکہ تم لوگ آزاد ہو سکو۔ نہیں، وہ ہمیں پھر مار ڈالے گا، اور اگر ہماری ماں بھی مر گئی
तो फिर हमें दोबारा जिंदा करने वाला कोई ना होगा। सबसे छोटा भाई बोला, हमारे लिए उसे मारना बहुत मुश्किल होगा। उसे तो किसी चालाकी से मारा जा सकता है। तुम यूं करो कि झूठ मूठ बीमारी का बहाना करके लेट जाओ, और जब तुम्हारा भाई पूछे कि क्या बात है, तो कहना मुझे एक ऐसी बीमारी है जो जंगली खरगोश के दूध से ही ठीक हो सकती है। इस इलाके में खरगोश नहीं है, वो जंगल में भटकता फिरेगा। जंगल में खौफनाक अस्तें, भेड़िए, रीछ और शेर हैं। वो तुम्हारे भाई को चीर फाड़ कर खा जाएंगे। अनोसिया इस तजवीज पर बहुत खुश हुई। उसने तहखाने की सलाखों में से उन्हें खाना दिया। वो इतने भूखे थे कि अगर इन्हें खाना न मिलता तो वो मुर्दों की हड्डियां भी खा जाते। इस काम से फारिग होकर वो चारपाई पर लेट गई। जान शिकार से वापस आया और अपनी बहन को चुपचाप चारपाई पर लेटा देखा तो उसने पूछा, बहन खैरियत तो है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अनोसिया बोली, क्या बताऊं भैया, मैं तो आपके जाते ही बीमार हो गई, और ये बीमारी सुना है उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक मैं जंगली खरगोश का दूध नहीं पी लूं। जान ये सुनते ही जंगल की तरफ निकल गया। डाकू ने अनोसिया को बताया था कि इस जंगल में खरगोश नहीं है, लेकिन जान को जंगल में सबसे पहले जो चीज नजर आई वो एक खरगोशनी थी जो एक झाड़ी की ओट में अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। जान ने तीर उठाया और निशाना लिया, और करीब था कि वो तीर दाग देता कि खरगोश इंसानी आवाज में बोली, नौजवान क्यों तकलीफ करते हो? तीर कमान नीचे करो और अपना तीर किसी और मौके के लिए बचा रखो। जिस चीज की तलाश में तुम निकले हो वो मैं तुम्हें देती हूँ। जान खरगोशनी को बोलते सुनकर बहुत हैरान हुआ, और जब उसने अपनी बहन की बीमारी के मुतालिक बताया तो खरगोशनी बोली, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारे ही पास रहूंगी, और जब भी तुम्हारी बहन को दूध की जरूरत होगी मैं दे दूंगी। जान को यह बात पसंद आई। वो खरगोशनी को अपने घर ले गया और उसे एक बहुत बड़े पिंजरे में बंद कर दिया। फिर वो खरगोशनी के दूध का प्याला लेकर बहन के पास गया तो उसने दूर ही से पूछा, क्या आप खरगोशनी का दूध ले आए भाई? हाँ बहन, ये रहा। अनोसिया को उस दूध की जरूरत तो न थी, लेकिन मजबूरन पीना ही पड़ा। दूध पीकर बोली, अब तबीयत कुछ ठीक हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। बहन को तंदुरुस्त देखकर जान फिर शिकार के लिए निकल गया। उसके जाते ही अनोसिया तहखाने की तरफ भागी। डाकुओं ने पूछा, तुमने अपने भाई को खरगोशनी का दूध लाने को कहा था? कहा था, अनोसिया बोली, और वो भी ले आया। मैं पी भी आई हूँ। ये सुनकर डाकू बड़े हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने कभी इस जंगल में खरगोश नहीं देखा था। अब क्या करें? अनोसिया ने पूछा। अब तुम यूं करो, डाकू बोले, एक बार फिर बीमार पड़ जाओ और अपने भाई से कहो कि मुझे भेड़नी का दूध ला दो। यहाँ बड़े खौफनाक और खूनख्वार भेड़िए रहते हैं, वो तुम्हारे भाई की बोटियां कर देंगे। उधर जान जब जंगल से वापस आ रहा था तो उसे एक लोमड़ी मिली और इंसानी आवाज में बोली, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे काम आऊंगी। जान ने उसे भी साथ लिया और खरगोशनी वाले पिंजरे में बंद कर दिया। उसके बाद वो अनोसिया के पास आया। वो फिर चारपाई पर पड़ी थी। जान ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ बहन, तबीयत तो ठीक है? अनोसिया कराते हुए बोली, क्या बताऊं भैया, मेरी हालत ठीक नहीं। मुझे भेड़नी के दूध की खुशबू आ रही है। अगर भेड़नी का दूध पीने को मिल जाए तो मेरी तबीयत संभल जाएगी। जान उसी वक्त भेड़नी के दूध की तलाश में चल खड़ा हुआ। ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे एक भेड़नी नजर आई। वो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। जान ने उसे देखकर तीर कमान सीधा किया और निशाना लेने ही वाला था तो वो बोली, नौजवान क्यों मुझे मारते हो? जिस चीज की तुम्हें जरूरत है वो मैं तुम्हें दे देती हूँ। यह कहकर उसने जान का प्याला दूध से भरा और बोली, मैं खुद भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। शायद एक प्याले से तुम्हारी बहन को आराम ना आए। मैं हर वक्त तुम्हारे पास रहूंगी और खिदमत करूंगी। जान ने भेड़नी को भी लोमड़ी और खरगोश के साथ छोड़ दिया। अनोसिया ने भेड़नी का दूध पिया और इस बात पर हैरान हुई कि वो जो भी मुश्किल काम भाई को बताती है वो कर देता है। उसी दिन जान घर पर ही रहा। अगले दिन वो फिर शिकार के लिए निकला। थोड़ी दूर ही गया था कि उसे एक खौफनाक सांप दिखाई दिया जिसके 6 सर थे। जान उसे देखते ही एक दरख्त पर चढ़ गया और तीर कमान से उसका निशाना लिया। इतने में सांप इंसानी आवाज में बोला, नौजवान मुझे मारकर तुम्हें क्या फायदा होगा? न मेरी खाल तुम्हारे किसी काम आएगी, न मैं दूध दे सकता हूँ। मारने के बजाय मुझे साथ ले चलो, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा और जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद करूंगा। जान दरख्त से कूदकर नीचे उतरा और सांप के पास पहुंचा तो सांप ने उसे एक बांसुरी दी और कहा, इस बांसुरी को हमेशा अपने पास रखना। जब तुम इसे बजाओगे तो खरगोश, लोमड़ी, भेड़नी और मैं तुम्हारी मदद को पहुंच जाऊंगा। जान ने हैरान होकर पूछा, तो क्या तुम्हें उन सब जानवरों के मुतालिक इल्म है? बिल्कुल, सांप ने कहा, और वो दोनों घर चल दी। उधर अनोसिया और डाकू मंसूबे बना रहे थे कि जान को किस तरकीब से काबू में लाया जाए। आखिर डाकुओं के सरदार के जहन में एक और शरारत आई। वो बोला, इस जंगल में आटा पीसने की एक चक्की है जिस पर जिन्नों का साया है। कोई इंसान उधर जाने की जुर्रात नहीं कर सकता। जिन्नों के असर से चक्की हर वक्त चलती रहती है। जब भी कोई भूल चूक कर
इस चक्की में दाखिल हुआ, कभी जिंदा वापस नहीं आया। तुम एक बार फिर बीमार पड़ जाओ और अपने भाई को उस चक्की का पिसा हुआ आटा लाने को कहो। अनुसुईया बीमार पड़ गई और इस बार कुछ ज्यादा ही चीख पुकार करने लगी। जान से उसकी तकलीफ देखी न गई। वो बोला, बहन मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अनुसुईया बोली, पता नहीं मैंने ख्वाब देखा है या ऐसे ही मुझे वहम हो गया है कि इस जंगल में घने दरख्तों की छाव में एक चक्की है जिसमें सफेद आटा पीसा जाता है। मैं उस आटे की रोटी खाना चाहती हूँ। जान बोला, ये तुम्हारा वहम नहीं है बहन, और ना तुमने ख्वाब ही देखा है। वहां के जंगल में दरख्तों के झुंड में किसी चक्की के चलने की आवाज आती है। मैं कई बार उसके पास से गुजरा हूँ, लेकिन कभी उसके अंदर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तुम्हारी ख्वाहिश हर हालत में पूरी होगी। मैं अभी जाता हूँ और उस चक्की का आटा लेकर आता हूँ। जंगल में एक जगह दरख्तों के झुंड में एक बोहड़ के पास ये चक्की बनी हुई थी। उसके बड़े बड़े पार्ट तेजी से घूम रहे थे और उनकी आवाज बहुत दूर तक पहुंचती थी। जान अंदर दाखिल हुआ। वो अगले कमरे में गया और फिर दूसरे में, और यहाँ एक मेज पर आटे के बने हुए केक और दूसरी चीजें पड़ी थी। पानी का जग भी रखा हुआ था। पास एक गिलास पड़ा था। जान ने खूब केक खाए और पानी पिया। फिर वो उस इंतजार में बैठ गया कि चक्की का मालिक आए तो उससे कुछ आटा खरीदे और हिसाब बेबाक करके चला जाए, लेकिन कोई भी ना आया। इंतजार से तंग आकर उसने कुछ आटा थैले में डाला, एक रोटी और एक केक भी लिया और फिर मेज पर कुछ रकम रख के वापस जाने के लिए मुड़ा। जो ही उसने वापस जाने का इरादा किया, बाहर का दरवाजा एक जोरदार झटके से बंद हो गया। वो बहुत घबराया और कोई रास्ता ही न था। दीवारें इतनी ऊंची थी कि आसानी से फिलांगी नहीं जा सकती थी। पहले तो उसकी समझ में कुछ न आया, फिर अचानक उसे उस बांसुरी का ख्याल आया जो उसके हाथ में थी। सांप ने यह बांसुरी उसे ऐसे ही मौकों के लिए दी थी। उसने बांसुरी बजानी शुरू कर दी। बांसुरी का बजना था कि जान के घर पिंजरे में बंद खरगोशनी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, उठो उठो चलो, भागो, हमारा आका सख्त तकलीफ में है, जल्दी करो। खरगोश, लोमड़ी, भेड़नी और सांप पिंजरे में से निकलकर चक्की के पास पहुंचे और दरवाजा तोड़ डाला। जान बांसुरी बजाता हुआ बाहर निकला और अपने साथियों के साथ घर आ गया। जान ने अनुसुईया को रोटी दी, केक दिया और आटा भी दे दिया। जान बहुत थक चुका था। वो लेटते ही सो गया। अनुसुईया हैरान थी कि अब क्या करे। भाई सो गया तो वो भागी भागी डाकुओं के पास गई और बोली, यह है चाबियों का गुच्छा, मैं आपको बाहर निकालती हूँ। इस वक्त जान सोया हुआ है, आप लोग उसका काम तमाम कर दें, फिर ऐसा मौका हाथ नहीं आएगा। डाकू बोले, नहीं नहीं, इस तरह नहीं। पिछली बातों से साबित हो गया है कि तुम्हारा भाई आम आदमी नहीं है। इसमें एक आम इंसान की ताकत से बढ़कर ताकत है, इसलिए तो वो हर बार बच निकलता है। तुम पहले उसकी ताकत का राज मालूम करो। उसके बगैर हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अनुसुईया बोली, लेकिन क्या वो मुझे अपनी ताकत का राज बता देगा? डाकू बोले, क्यों नहीं, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुमने जहां भी उसे भेजा वो गया। अपनी जान खतरे में डालकर उसने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की। अनुसुईया ने कहा, अगर उसने बता भी दिया तो फिर क्या होगा? डाकू बोले, ये तुम हम पर ही छोड़ दो, हम जाने और हमारा काम। अनुसुईया ने जान को जगाया और जिद करके बोली, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, आपकी ताकत का राज क्या है? जान ने कहा, यही एक बात ऐसी है जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अब्बा ने मरते वक्त मुझे ताकीद की थी कि यह राज किसी को न बताना। जान ने बहुत कोशिश की कि बहन को टाल दे, लेकिन वो किसी तरह न मानी। आखिरकार वो बोला, मेरी ताकत इस तलवार में है जो अब्बा ने मरते वक्त मुझे दी थी और हिदायत की थी कि मैं कभी इसको अपने से जुदा न करूं। ये सुनते ही अनुसुईया बेचैन हो गई। वो जान से बोली, भाई जान, आप बहुत थके हुए हैं, आराम करें, मैं आपके कपड़े धोती हूँ। ये कहकर वो सीधी डाकुओं के पास गई, ताला खोलकर उन्हें बाहर निकाला और तलवार वाली बात बता दी। डाकू भागकर जान के कमरे में दाखिल हुए और उनके सरदार ने दीवार पर से तलवार उतार ली। जान अब बहन की दगाबाजी को समझ चुका था, लेकिन बेबस था। डाकुओं के सरदार ने तलवार लहराते हुए कहा, अब कहाँ जाओगे? तुम्हारी सारी ताकत तो अब हमारे पास है। अब तुम अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे पास तो वो मरहम भी नहीं है जिससे हमारी माँ ने हमारे सर जोड़ दिए थे। जान बोला, ठीक है, लेकिन मेरी गर्दन उड़ाने से पहले मुझे खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांग लेने दो। मंजूर है, डाकुओं का सरदार बोला, जल्दी करो। अनुसुईया डाकुओं से बोली, इसकी बातों में मत आओ, जल्द इसका काम तमाम करो, वरना ये किसी न किसी तरह फिर बच निकलेगा। तुम फिक्र न करो। डाकू बोले, अब ये नहीं बच सकता। दुआ से फारिग होकर जान बोला, एक आखिरी ख्वाहिश है। वो क्या? जान ने कहा, मुझे आखिरी बार अपनी बांसुरी बजा लेने दो, वरना मेरी रूह मरने के बाद बेचैन रहेगी। डाकुओं ने जान को बांसुरी दे दी। उसने बांसुरी बजाई
तो खरगोशनी के कान खड़े हो गए। खरगोशनी में सुनने की ताकत सब जानवरों से ज्यादा तेज होती है। वो बोली, हमारा आका सख्त खतरे में है। जान के चारों वफादार साथी उसकी मदद को दौड़े। वो सब कमरे में दाखिल हुए तो डाकुओं के होश उड़ गए। सांप ने डाकुओं के सरदार के जिस्म को जकड़ना शुरू किया तो उसके हाथ से तलवार गिर गई। दूसरे डाकू ने तलवार उठाना चाही तो भेड़नी ने उसकी कलाई में दांत काट दिए। अब सांप के 6 सरों की पुनकार के सामने किसी की जुर्रात न थी कि तलवार को हाथ लगा सकता। जान ने आगे बढ़कर तलवार उठाई। डाकू थर थर कांपने लगे। अब वो बेबस हो चुके थे। जान ने खुद कुछ फैसला न किया बल्कि खरगोशनी को जज बनाया कि वो तमाम बातों को सामने रखते हुए फैसला करे और इनके लिए कोई सजा तजवीज करे। खरगोशनी ने अदालत लगाई, सबके बयान सुने और फिर फैसला दिया कि डाकू और उनकी मां मुजरिम हैं। उनके हाथ पांव बांध दिए जाएं और सांप उन्हें बारी बारी डसे। अनोसिया का जुर्म बहुत बड़ा था। खरगोशनी ने फैसला सुनाया कि अनोसिया को छत से बांध कर उल्टा लटका दिया जाए, यहाँ तक कि वो मर जाए। जान ये फैसला सुनकर परेशान हो गया। उसकी बहन ने उसे बहुत धोखे दिए थे, लेकिन वो फिर भी उससे मोहब्बत करता था। उसने खरगोशनी से अपील की कि वो अनोसिया पर रहम खाए और उसकी सजा कम कर दे। खरगोशनी ने अनोसिया की सजा में कुछ तब्दीली कर दी और हुक्म दिया कि उसको छत से उल्टा लटका दिया जाए और नीचे फर्श पर एक बाल्टी रख दी जाए। जब ये बाल्टी अनोसिया के आंसुओं से भर जाए तो फिर उसको छोड़ दिया जाए। वो लोग अब उस मनहूस महल में न रहना चाहते थे। इस काम से फारिग होते ही जान और उसके दोस्त और 7 मील जंगल में से गुजरकर 3 दरियाओं और कई पहाड़ियों को पार करके एक ऐसे बादशाह की सल्तनत में दाखिल हुए जिसकी बेटी की खूबसूरती की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उस शहजादी ने कसम खाई थी कि वो उस शख्स से शादी करेगी जिसकी तलवार का दस्ता स्याह लोमड़ी की खाल का बना होगा और जिसके साथ एक सांप, एक खरगोश, एक भेड़िया और एक लोमड़ी होगी। ऐसा आदमी उसने ख्वाब में देखा था और उसी वक्त फैसला कर लिया कि शादी करेगी तो उसी से। जब शहजादी ने जान को देखा और उसके साथियों को भी देखा तो उसने जान से शादी कर ली। जब जान के चारों साथियों ने यह देखा कि उसकी शादी एक शहजादी से हो गई है तो उसके पास गए और बोले, हमने जहां तक भी हो सका आपकी खिदमत करने की कोशिश की है और अपना वादा पूरा किया है। जान बोला, इसमें क्या शक है, मुझ पर तुम्हारे बहुत से एहसानात हैं, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। वो बोले, फिर हम जो कुछ कहें आपको उस पर अमल करना होगा। जान ने कहा, तुम्हारे कहने की देर है, कुछ तो कहो। जान के साथियों ने उसको बताया कि वो भी उसकी तरह इंसान है, बुरे कामों की वजह से जानवर बन गए थे। अब उन्होंने एक बहादुर इंसान की इतनी खिदमत की है तो उन्हें यकीन है कि उनके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। उन्होंने जान से कहा, आपको सिर्फ एक काम करना होगा, ये जो आपके पास आपके वालिद की तलवार है इससे हम चारों के साथ तन से जुदा कर दें। जान बोला, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। आप लोगों ने कदम कदम पर मेरी जान बचाई है और अब मैं इसका बदला ये दूं कि आपको कत्ल कर दूं, यह मेरे बस की बात नहीं। खरगोशनी ने कहा, अगर आप हमें हमारी असल शक्लों में वापस लाना चाहते हैं तो सिवाय इसके कोई और चारा नहीं कि आप हमारे सर काट दें। तब जान ने रोते हुए वादा किया कि वो उनकी बात पर अमल करेगा। इस पर खरगोशनी ने कहा, जब हमारे सर काटे जाएं तो हमारे जिस्म को जला देना और राख को जमीन में दबा देना। जमीन से दरख्त उगेंगे और एक ही रात में बढ़ जाएंगे। इन दरख्तों को काट कर फिर जला देना और उनकी राख को जमीन में दबा देना। उसके बाद जब आसमान पर 12 सितारे जाहिर होंगे तो समझ लेना कि हमारी रूह आज़ाद हो गई है। जान ने ऐसा ही किया। पहले उन सब के सर काटे, फिर जिस्म जलाए और राख जमीन में दबा दी। उस राख से दरख्त निकलकर रात ही रात में बड़े हो गए। जान ने उनको कटवा कर जला दिया और उनकी राख दोबारा जमीन में दफन कर दी। उस साल सर्दियों के मौसम में आसमान पर 12 सितारे नमूदार हुए। एक खरगोश था, 2 लोमड़ियाँ, 3 भेड़िए और 6 सांप। जान उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ कि उसके दोस्तों की रूहें आज़ाद हो गई हैं। और उसके बाद जान बहुत अच्छे तरीके से और इंसाफ के साथ हुकूमत करने लगा और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो थोड़ा सा अपने अंगूठे को तकलीफ देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिला करे। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।